بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک our یوٹیوب چینل فری کلاس بائی عمران سر اے وے آف لرننگ. ہمارے یوٹیوب چینل فری کلاس بائی عمران سر میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. پیارے بچوں، آج ہم پری ہائی اسکول اسکالرشپ امتحان جماعت ہشتم کے پرچہ 2 ذہنی آزمائش کے جز 3 باہمی تعلق، اس جز کا ضمنی جز 3.4 حرف تہجی انگریزی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. تو آئیے ہم ضمنی جز 3.4 حرف تہجی کے تشریحی مثالوں کا مطالعہ کرتے ہیں. 3.4 حرف تہجی انگریزی. باہمی تعلق کے اس جز میں کل 4 ارکان ہوتے ہیں. پہلے 2 ارکان میں ایک خاص تعلق ہوتا ہے، ویسا ہی تعلق بعد کے 2 ارکان کے لیے بھی ہوتا ہے. سوال نمبر 1 تا 17 کے لیے ہدایت. پہلے 2 ارکان کا باہمی تعلق دھیان میں رکھتے ہوئے سوال نشان کی جگہ آنے والا رکن پہچانیے. سوال نمبر 1 اے وائی ایف سوال نشان، اور ہمیں متبادلات دیے ہوئے ہیں. پہلا متبادل جی، دوسرا یو، تیسرا ای، چوتھا ٹی. تو دیے گئے سوال کے پہلے 2 ارکان کا اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اے بائیں سے پہلے نمبر پر ہے اور وائی دائیں سے پہلے نمبر پر ہے. تو یہی تعلق تیسرے اور چوتھے رکن میں بھی ہوگا. ایف بائیں سے چھٹے نمبر پر، تو اسی طرح سے ٹی دائیں سے چھٹے نمبر پر ہے. اس طرح سے متبادل نمبر 4 ٹی اس سوال کا صحیح جواب ہے. سوال نمبر 2 ہے سی ای 35 جی ڈی آئی سوالیہ نشان. اس سوال کے متبادلات ہیں: پہلا 639، دوسرا 739، تیسرا 449، چوتھا 749. انگریزی حرف تہجی کے نمبر شمار کو ذہن میں رکھا جائے تو سوال نمبر 2 کا جو پہلا رکن ہے سی ای، تو سی کا نمبر شمار 3 ہے اور ای کا نمبر شمار 5 ہے. اس طرح سے دوسرا رکن 35 حاصل ہوتا ہے. تو یہی تعلق تیسرے اور چوتھے رکن کے ساتھ ہے. تو تیسرے رکن میں جی کا مقام ہے 7واں، ڈی کا مقام ہے 4واں اور آئی کا مقام ہے 9واں. تو اس طرح سے 749 متبادل نمبر 4 حاصل ہوتا ہے. سوال نمبر 3 میں ہمیں ارکان دیے ہوئے ہیں: اے وائی ڈبلیو، سی ڈبلیو یو، ای وی ٹی، اور چوتھے رکن کی جگہ سوالیہ نشان. اور اس کے متبادلات ہیں: پہلا جی یو ایس، دوسرا ایچ ٹی آر، تیسرا ایچ یو ایس، چوتھا ایچ ٹی کیو. تو اس سوال میں جو حرف تہجی ہے، حرف تہجی کی اے سے این کی ترتیب اور پھر این اور ایم کی جوڑی بنا کر سیدھی ترتیب سے ایف حرف تہجی کی 13 جوڑیاں بنتی ہیں. اس لیے متبادل نمبر 2 ایچ ٹی آر اس سوال کا صحیح متبادل جواب ہے. سوال نمبر 4 کے ارکان ہیں آر ایس ٹی، آئی ایچ جی، یو وی ڈبلیو، اور اس کے متبادلات ہیں ای ڈی سی، دوسرا ایل کے جے، تیسرا ایم ایل کے اور چوتھا جے آئی ایچ. اس سوال کے پہلے 2 ارکان کا اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے رکن کے جو حرف ہے آر ایس ٹی، آر 18 نمبر پہ ہے، ایس 19ویں نمبر پہ ہے اور ٹی 20ویں نمبر پہ ہے. تو اگر ہم آر یعنی کہ 18 میں سے 9 تفریق کریں تو 9 حاصل ہوتا ہے، جو کہ 90 نمبر پر حرف موجود ہے آئی. ایس جو 19ویں نمبر پر ہے، 19 میں سے اگر 11 تفریق کرتے ہیں تو ہمیں ایچ حاصل ہوتا ہے جو 8ویں نمبر پر ہے، یعنی کہ 8 حاصل ہوتا ہے. اور تیسرا ٹی جو 20ویں نمبر پر ہے، 20 میں سے 13 تفریق کرتے ہیں تو ہمیں 7 حاصل ہوتا ہے، جو کہ 7ویں نمبر پر جی موجود ہے. یعنی کہ آر ایس ٹی ان حروف کے نمبروں میں سے، نمبر شمار میں سے بالترتیب 9، 11 اور 13 تفریق کرنے پر آئی ایچ جی جو تو ارکان حاصل ہوتے ہیں. تو یہی تعلق تیسرے اور چوتھے رکن میں موجود ہے. تو اس طرح سے ایل کے جے یہ حرف کا گروہ حاصل ہوتا ہے. متبادل نمبر 2. سوال نمبر 5 کے ارکان ہیں: پہلا اے بی سی ڈی، او پی کیو آر، ڈبلیو ایکس وائی زیڈ سوالیہ نشان.
और इस सवाल के 4 मुतबादिलात हैं, जिसमें पहला QRST, दूसरा EFGH, तीसरा KLMN और चौथा STUV। पहले रुकन का अगर हम मुशाहिदा करते हैं तो पहले रुकन में ABCD ये 4 हुर्फ है। पहला हुर्फ ए में 14 जमा करने पर 15वां हुर्फ O आता है, यानी कि जो दूसरा रुकन है OPQR उसका पहला हुर्फ आता है। उसी तरह से बी में 14 जमा करने पर P आता है, सी में 14 जमा करने पर Q आता है, डी में 14 जमा करने पर R आता है। तो इस तरह से हर हुर्फ में बिलतरतीब 14 जमा किया जाए तो OPQR आता है। तो यही ताल्लुक़ तीसरे और चौथे अरकान में है। तो उसी तरह से WXYZ इन 4 हुर्फ में हर हुर्फ में 14 जमा करने पर KLMN आएगा, जो कि मुतबादिल नंबर 3 है। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 के अरकान है YWUSQOMKI सवाल निशान। इस सवाल में जो अरकान दिए गए हैं वो अरकान का अगर हम मुशाहिदा करें तो पहला जो रुकन है YWU, हम मुशाहिदा करते हैं कि Y दाएं से दूसरे नंबर पर है, W चौथे नंबर पर है और U छठे नंबर पर है। उसी तरह से दूसरा रुकन SQO, S 8वें नंबर पर है, Q 10वें नंबर पर है और O 12वें नंबर पर है। तो यही तरतीब तीसरे और चौथे रुकन के लिए भी होगी। तीसरे रुकन में MKI, M 14 नंबर पर, K 16 नंबर पर और I 18 नंबर पर। तो अब चौथे रुकन में जो आने वाले हुरूफ हैं वो हुरूफ का नंबर इसके आगे होगा, जैसे 20, 22 और 24। 20वें नंबर पर G, 22वें नंबर पर E और 24वें नंबर पर C। तो इस तरह से मुतबादिल नंबर 4। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 के अरकान है CW, EU, FT और चौथे रुकन की जगह सवाली निशान है। तो इन तमाम अरकान का अगर हम बगैर मुशाहिदा करें तो हमें समझ में आता है कि इन अरकान की जो जोड़ी है, जैसे CW एक जोड़ी है, EU एक जोड़ी है, FT एक जोड़ी है, तो ये जो जोड़ियां हैं ये मसावी हुर्फ के बिलतरतीब जोड़ियां हैं। जैसे C पहली जोड़ी CW, C बाएं तरफ से तीसरे नंबर पर है और W दाएं तरफ से तीसरे नंबर पर है। उसी तरह से E बाएं तरफ से 5वें नंबर पर, U दाएं तरफ से 5वें नंबर पर, F बाएं तरफ से 6ठे नंबर पर, T दाएं तरफ से 6ठे नंबर पर। तो उसी तरह से मुतबादिलात में से HR ये जो जोड़ी है, H बाएं तरफ से 8वें नंबर पर और R दाएं तरफ से 8वें नंबर पर मौजूद है, इसलिए मुतबादिल नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब है। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 के अरकान है PTR सवाल निशान H। हम इन अरकान का अगर मुशाहिदा करें तो हमें समझ में आता है कि PT इन दो हुरूफ के दरमियान में R आता है। तो यही ताल्लुक़ तीसरे और चौथे अरकान में होगा। H, F और J इन दो अरकान के दरमियान में आएगा, इसलिए मुतबादिल नंबर 1 इस सवाल का सही मुतबादिल जवाब है। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 के अरकान है BP 32 CO सवाल निशान। तो सवाल नंबर 9 के पहले दो अरकान का अगर हम मुशाहिदा करते हैं तो हमें समझ में आता है कि पहला रुकन BP, इस रुकन के दो हुर्फ B और P, इन हुर्फों की हासिल ज़रब 32 आती है। B हुर्फ तहजी में दूसरे नंबर पर है और P हुर्फ तहजी में 16 नंबर पर है। तो B और P दोनों हुर्फों की ज़रब करने पर, यानी कि 2 ज़रब 16, तो इनका हासिल ज़रब 32 आता है, जो कि रुकन नंबर 2 है। तो यही ताल्लुक़ तीसरे और चौथे रुकन में होगा। तो C तीसरे नंबर पर है और O 15वें नंबर पर है। तो 3 ज़रब 15 मसावे 45। तो मुतबादिलात में से मुतबादिल नंबर 1 इस सवाल का सही मुतबादिल जवाब है। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 के अरकान है AD 4 EH सवाल निशान। तो सवाल नंबर 10 के अरकान का अगर मुशाहिदा करें तो हमें समझ में आता है कि हुर्फ तहजी को बाएं जानिब से अगर 1 से 25 तक नंबर दे तो 1 से 25 तक नंबर देने पर पहला जो रुकन है AD रुकन के जो दो हुरूफ है A और D, उन दोनों हुरूफों का जो हासिल ज़रब होगा वो दूसरा रुकन आएगा। जैसे A 1 नंबर पर है और D 4 नंबर पर है, तो 1 और 4 दोनों का हासिल ज़रब 4 आता है, जो कि दूसरा रुकन है। तो यही ताल्लुक़ तीसरे और चौथे रुकन के साथ भी होगा।
तीसरा रुकन ई एच है। ई का नंबर शुमार 5 है और एच का नंबर शुमार 8 है। तो 5 और 8 का हासिल ज़रब 40 ये अदद आता है। तो मुतबादिल में से मुतबादिल नंबर 3 इस सवाल का सही मुतबादिल जवाब है।